নমস্কার, জিবিএনএন শিলিগুড়ি নিউজে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি সুস্মিতা। এই মুহূর্তে আমি উপস্থিত রয়েছি জংশনে এবং এখানে দাঁড়িয়ে আইএনটিটিইউসি এর পক্ষ থেকে কিন্তু এখানে বিক্ষোভ করা হচ্ছে। সেই বিক্ষোভটি হলো এমপ্লিস প্রভিডেন্ট ফান্ডের যে সুদের হার রয়েছে, সেই সুদের হার 8.5% ছিল, সেটাকে নাকি কেন্দ্র সরকার কমিয়ে দিয়ে 8.1% করে দিয়েছে। সেই দাবিতে কিন্তু তাদের আজ বিক্ষোভ। সেই বিক্ষোভ সরাসরি লাইভ আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরবো এই মুহূর্তে। এবং এই মুহূর্তে কিন্তু ওয়ার্ড নাম্বার 1 এর যে কাউন্সিলর সঞ্জয় পাঠক, তিনিও কিন্তু এই উপস্থিত রয়েছে। বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে এখানে কেন্দ্রীয় নরেন্দ্র মোদী সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এমপ্লিস প্রভিডেন্ট ফান্ডের আইপিএফ সুদের হার 8.5%, সেটাকে 8.1% সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে কিন্তু আজ এখানে বিক্ষোভ করছে আইএনটিটিইউসির পক্ষ থেকে। অবস্থান বিক্ষোভ চলছে, চলবে। এই দাবিতে আইএনটিটিইউসির অবস্থান বিক্ষোভ চলছে, চলবে। মোদী সরকার নিপাত যা, শ্রমিক বিরোধী মোদী সরকার নিপাত যা, গরিব স্বার্থ বিরোধী মোদী সরকার নিপাত যা। অবিলম্বে আইপিএফ এর সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত কেন্দ্র সরকারের প্রত্যাহার করতে হবে। এই নিয়ে কিন্তু আজ তাদের এই বিক্ষোভ। গদি ছাড়তে হবে, এই দাবিতে আইএনটিটিইউসি লড়ছে, লড়বে। আইএনটিটিইউসি জিন্দাবাদ, আইএনটিটিইউসি জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। আইপিএফ এর সুদ অবিলম্বে বৃদ্ধি করতে হবে, শ্রমিক স্বার্থে অবিলম্বে ইপিএফ এর সুদ বৃদ্ধি করতে হবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আইএনটিটিইউসি লড়ছে, লড়বে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। ইপিএফ এর সুদ বৃদ্ধির দাবিতে আইএনটিটিইউসি লড়ছে, লড়বে। এই দাবিতে আইএনটিটিইউসি অবস্থান বিক্ষোভ সফল করো, বিক্ষোভ সফল করো। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। अरे बोलिए, कोई बात नहीं है। अरे बोलिए बोलिए। আজকে আপনাদের এই বিক্ষোভটা একবার বলবেন যে কেন হচ্ছে, এবং এই বিক্ষোভ আপনাদের যেটা নিয়ে আপনারা বিক্ষোভ করছেন সেটা যদি না মানা হয় তার পরবর্তীতে আপনারা কি করবেন? এখন এই বিক্ষোভটা আমরা করছি, আপনারা জানেন গত দুদিন আগে কেন্দ্র সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার যে ইন্টারেস্ট রেটটা আছে সেটা 8.5% থেকে 8.1% করে দেওয়া হয়েছে। মানে এটা 40 বছরে, গত 40 বছরে সবচেয়ে কম। এখন জানেন আপনারা যে বিগত 2 বছর ধরে লকডাউন চলেছে, মানুষের মধ্যবিত্ত গরিব মানুষের আজকে দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে। এই অবস্থায় তারা উত্তরপ্রদেশ এবং 4টা রাজ্যের নির্বাচনের পুরস্কার হিসাবে গরিব মানুষের পেটে লাথ মেরেছে। এটা হচ্ছে আমাদের কথা। আর আমাদের হচ্ছে দাবি হচ্ছে এই অবিলম্বে এই যে কেন্দ্র সরকারের সিদ্ধান্তটা প্রত্যাহার করতে হবে, নাইলে আমাদের এই আন্দোলনটা চলবে। এখন মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে, ওই জন্য আমরা মিটিং মিছিল ওইভাবে করছি না এবং মাইকের ইউজ করছি না, আমরা সেগুলো মেনে চলছি। এবং এর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পারেও যদি এরা এই আইনটা প্রত্যাহার করে না নিয়েছে এই সিদ্ধান্তটাকে, তাহলে কিন্তু আমরা লাগাতার আন্দোলনে যাব। মানে আপনাদের এই দাবি যদি প্রত্যাহার না করে তাহলে আপনারা লাগাতার আন্দোলনে নামবেন? হ্যাঁ, লাগাতার আন্দোলনে নামবো। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। আবারও একবার আপনাদেরকে বলছি, কেন্দ্রীয় নরেন্দ্র মোদী সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এমপ্লিস প্রভিডেন্ট ফান্ডের যে আইপিএফ এর সুদের হার, সেই সুদের হার 8.5% ছিল, সেটাকে কমিয়ে দিয়ে 8.1% করার সিদ্ধান্তে কিন্তু প্রত্যাহার দাবিতে আজ আইএনটিটিইউসির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। বিরোধী আইন বাতিল করতে হবে, সুদ অবিলম্বে বৃদ্ধি করতে হবে। এই দাবিতে আইএনটিটিইউসি লড়ছে, লড়বে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। ये जो आज धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, यह हम लोग भारतवर्ष के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के एक मूर्ति के नीचे हमारे जिला आईएनटीटीयूसी के सभापति जी के नेतृत्व में यह धरना हो रहा है। चूंकि माध्यमिक का परीक्षा है, इसलिए यहाँ पर माइक या और दूसरे उपकरण का व्यवस्था नहीं है।
और सभी लोग यहाँ पर पूरे जिला कमेटी के, INTTUC के जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के सभापति हैं, सभी लोगों के नेतृत्व में हो रहा है। मैं भी यहाँ का स्थानीय काउंसलर पार्षद हूँ, मुझे भी सौभाग्य मिला है जो इसमें शामिल होने के लिए। और यह जो विरोध जो है, यह विरोध सिर्फ हमारे यहाँ का नहीं है, सिर्फ सिलीगुड़ी या हमारे जिला का नहीं है, यह विरोध पूरे भारतवर्ष का है। जिस तरह से मोदी सरकार सरकारी नीति में परिवर्तन कर रहे हैं, जिस तरह से रेल को बेच रहे हैं, जिस तरह से सरकारी जितना भी जगह है, चाहे वो एयरपोर्ट कह लीजिए, चाहे स्टेशन कह लीजिए, सरकारी संस्थान को एक एक करके जो बेच रहे हैं, अंबानी और अडानी को जो दे रहे हैं, यह विरोध उसी के विरोध में है। जिस तरह से 8.5 पिछले 40 साल के इतिहास में भारतवर्ष में सभी लोग जानते हैं कि जो EPF ऑफिस भी इसी में है, SJDA मार्केट के फर्स्ट फ्लोर में है। जो लोग आकर के अपना EPF जानते हैं कितना किनका हुआ है। अगर इंटरेस्ट अगर कम हो जाता है, पूरे देश में 8.5 था, अभी वो 8.1 हो गया है। तो इससे विशेष करके मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, जिनका PF करता है, जो कॉरपोरेशन में काम करते हैं, जो किसी होटल में काम करते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, जिनका जो एकदम मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, उन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और यह विरोध पूरे देश का विरोध है। यह विरोध हमारे पार्टी की तरफ से हो रहा है, लेकिन हमारे पार्टी में लाखों करोड़ों जो कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम हुआ है ये मोदी सरकार की तरफ से। इसी के लिए आज हमारे जिला सभापति जी के नेतृत्व में यहाँ पर धरना हो रहा है। माध्यमिक परीक्षा होने के बाद यह कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि ये सरकार जो है, केंद्रीय सरकार 5 राज्य में 4 राज्य में उनका सरकार बना है, और ठीक उसी के एक दिन बाद ये शुरू कर दिए हैं, लागू कर दिए हैं। आपको क्या लग रहा है कि वो जीतने के बाद, 4 राज्य में जीतने के बाद भी जो 40 साल में नहीं हुआ है, वो एक दिन में झट से हो गया? एक दिन में कर दिया। अगर कर देते, जो यहाँ पर स्मार्ट सिटी घोषित कर देते, इस देश में 100, हम लोग खुश होते। अगर वो मेडिकल कॉलेज अगर 100 कर देते, जो यूक्रेन में स्टूडेंट गया है, जो वहाँ से नवा गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो लोगों को लाया जा रहा है, जो 2nd ईयर 3rd ईयर, जो 1st ईयर का स्टूडेंट है मेडिकल में, उसके लिए यहाँ व्यवस्था करवाते, मेडिकल कॉलेज और 100 कर देते, वो धन्यवाद के पात्र थे। लेकिन जो लोग अपना पैसा जिनका जमा हो रहा, उसका अगर आप वो और आधा अगर कम कर दिया जाए तो तकलीफ तो जरूर होगा। आपके घर में भी होगा और मेरे घर में भी होगा। और जितने भी यहाँ लोग हैं, कोई अडानी और अंबानी से संबंधित लोग यहाँ नहीं हैं, सब आम लोग हैं, गरीब लोग हैं। तो इसलिए ये जो आंदोलन है ये चलता है रहेगा और जोरदार तरीका से होगा। परीक्षा के लिए कम संख्या है, लेकिन ये आने वाले दिन में और बहुत ज्यादा संख्या में लोग, हम लोग रोड पर उतरेंगे और इस आंदोलन को यहाँ से इतना जोरदार करेंगे कि संसद के गली तक ये आवाज पहुंचेगा, संसद के गली तक। এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা সরাসরি লাইভ আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম। আবারও বলছি যে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে হয়ে কিন্তু বিক্ষোভ প্রদর্শন আজ, এবং ওয়ার্ড নাম্বার 1-এর যে কাউন্সিলর সঞ্জয় পাঠক, তিনি কিন্তু সরাসরি বক্তব্য এটাই রাখলেন যে কেন্দ্র সরকার যত সরকারি সম্পত্তি আছে সেগুলোকে বেসরকারিকরণ করে দিচ্ছে। তার পরবর্তীতে যে 40 বছরে যে সুদের হার 8.5% ছিল, সেটাকে 40 বছরে 4টি রাজ্যে জয়ী হওয়ার পরে 40 বছর পরে হঠাৎ একদিনে 8.1% করে দিয়েছে। সেই নিয়ে কিন্তু আজ তাদের এই প্রত্যাহার, তাদের দাবি যে আগামী দিনে যদি তাদের এই দাবি তাদের প্রত্যাহার করতে হবে, যেটা ছিল আগে 8.5%, সেটাই দিতে হবে প্রভিডেন্ট ফান্ড। আগামী দিনে যদি তাদের এই দাবি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে আগামী দিনে আরো বড় আন্দোলন করবেন তারা, এমনটাই কিন্তু তারা জানিয়েছেন। এই মুহূর্তে সরাসরি লাইভ দৃশ্য আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরেছিলাম শিলিগুড়ি জংশন থেকে। এই ধরনের আরো বিভিন্ন আপডেট নিয়ে আপনাদের সামনে আমরা হাজির হব। ততক্ষণ অবধি জুড়ে থাকুন, দেখতে থাকুন জিবিএন নিউজ শিলিগুড়ি। ধন্যবাদ।